Salam alaikum, مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتنا Kenzie Délices. Coucou les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Kenzie Délices. Le tagine d'aujourd'hui, c'est un tagine d'agneau aux petits pois et aux artichauts. Tagine ديال اليوم هو كيف كتشوفوا tagine ديال القوق والجلبانة وها هما المقادير. Voilà les ingrédients. Et voilà les ingrédients qu'on a utilisés avec la viande. هادو هما المقادير اللي استعملنا مع اللحم. عندي هنايا نص كيلو ديال المليج, un demi-kilo d'épaule d'agneau, 2 oignons qu'on a coupés en petits morceaux, جوج ديال البصلات مشلضين, un bouquet de coriandre, واحد الربيطه ديال القزبور, un demi-verre de l'huile d'olive, واحد نص كاس ديال الزيت بلديه, et 3 gousses d'ail, 3 ديال الفصوصه ديال الثومه. وبالنسبه للعطريه استعملنا السكينجبير, الابزار, الخرقوم والملحه. Pour les épices, on a utilisé du gingembre, du poivre, du curcuma et du sel. Il faut d'abord mettre les oignons dans la cocotte. اول حاجه كنديروها هي كنديروا البصله في قلب الكوكوت, ومن بعد كنزيدوا عليها داك زويته الزيتون. Après on y rajoute de l'huile d'olive et on laisse revenir un petit peu. كنخليوها كتشحر واحد شويه. وما نساوش نحركوها ساعه باش ما تلصقناش داك البصله في الكوكوت. Il faut toujours la remuer un petit peu, comme ça colle pas au fond de la cocotte. Et maintenant je vais rajouter une demi-cuillère de sel, comme ça les oignons auront du goût à la fin. زدت واحد نص معلقه ديال الملحه باش داك المليحه تدخل في البصله وتعطيها شويه ديال البنه, وفي نفس الوقت باش تصهد شي شويه مزيان. ودابا كنزيد داك اللحم على البصله وكنخليها كتصهد مزيان. On rajoute maintenant de la viande et on la laisse revenir un petit peu avec les oignons. وكيف ما كيعرف الجميع, الطاجين ديال اللحم بالقوق والجلبانه هو واحد الطاجين مغربي اصيل اللي كيجي رائع وكيعجب الجميع. Le tagine d'aujourd'hui, il vient tout droit de la cuisine marocaine. Il est très très bon et très savoureux. Le goût des petits pois se marie parfaitement bien avec les artichauts et vous allez l'essayer, vous allez en juger vous-même. الوقت اللي راها كتصهد لي فيه داك اللحيمه, انا كناخذ واحد الخيط وكنربط به داك الربيطه ديال القزبور. Entre temps, moi je vais prendre un fil et je vais attacher le bouquet de coriandre et vous allez voir, on va le mettre comme ça dans le tagine. Comme ça, il y aura le goût de la coriandre, mais il y aura pas les feuilles de la coriandre dans. وبهذه الطريقه البنه القزبور كتجي في الطاجين, ولكن ما كيكونش فيه داك الوريقات ديالو, ما كيجيش مقطع في قلب منه. صافي دابا ملي تشحر داكشي مزيان كنزيدو الثومه. Maintenant on peut rajouter les gousses d'ail et on mélange encore une fois وكنزيدو نحركوها واحد شويه. ودابا كنديرو داك ربيطه القزبور et enfin on rajoute le petit bouquet de coriandre qu'on a attaché tantôt. Et maintenant je vais rajouter les épices. J'ai rajouté une cuillère et demie de gingembre. دابا غنزيد واحد المعلقه ونص ديال السكينجبير. دابا غنزيد واحد المعلقه ديال الخرقوم. J'ai rajouté une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère de poivre, واحد نص معلقه ديال الابزار, وفي الاخير غادي نزيد واحد المعلقه تقريبا ديال الملحه. Et je rajoute maintenant environ une cuillère à café de sel. ودابا كنحرك داكشي مزيان حتى كتغلف داك اللحمه كامله بداك العطريه. On mélange bien en faisant en sorte que toute la viande soit enrobée d'épices. Et ensuite on rajoute de l'eau. ومن بعد كنمرقوا الطنجره ديالنا. Il faut
couvrir la viande avec de l'eau. خصنا كنمرقوا حتى كنغطيو تقريبا داك اللحمه بالماء صافي. ومن بعد كنشدو الطنجره ديالنا وكنحسبوا تقريبا من بعد ما كتصفر الكوكوط واحد نص ساعه على حسب طريفه اللحم واش مزيون ولا. تقريبا واحد نص ساعه ديال الطياب خصو. Maintenant on ferme la cocotte et après le sifflement on compte environ 30 minutes. Et voilà ce que ça donne. ها هي دابا الطنجره ديالنا اللحمه ديالنا طابت. Maintenant, je vais prendre le bouquet de coriandre et je vais essayer de les goûter. Comme ça, tout le goût de la coriandre reste dans la cocotte. غادي ناخذ داك الربيطه ديال القزبور وغادي نبقى نعصرها. نتوما تشوفوا كيفاش غندير لها باش نعصرها باش داك المذاق ديال القزبور كامل يبقى في الطنجره. وصافي دابا وصلنا لاخر مرحله اللي هي كنزيدو فيها الجلبانه. On a atteint la dernière phase. Là on rajoute les petits pois. On a environ un bol de petits pois. تقريبا عندنا واحد زلافه ديال الجلبانه. وكنزيدو معاها هذا القوق اللي نقيته وزولت له داك القلب ديالو. J'ai gardé que les cœurs d'artichaut. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Moi j'ai mis environ 8 pièces. نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو ديال القوق. انا تقريبا درت واحد 8 ديال القوقات، مي تقدروا ديروا اللي بغيتو. صافي وكنشد الكوكوط وكنخليها كتصفر. من مور ما تصفر واحد 5 دقائق. ensuite je ferme la cocotte. Après le sifflement j'attends environ 5 à 10 minutes. et voilà le rendu final. ها هو الطاجين ديالنا واجد بالصحه والراحه، كيجي رائع وداك المريقه كتجي خاتره وزوينه. Voilà notre tagine, il est savoureux, il est très très bon et vous n'allez pas le regretter si vous l'essayez. La sauce elle est onctueuse et très très bonne. بالصحة والراحة، نتلاقاو ان شاء الله في المرة المقبلة. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش تدعمونا. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. Et à très bientôt.